Rebuild and Restore YouTube channel ngai na na angel te le hiai YouTube channel la video ki post te midang te khwal na ana sir son zel te tunga masan ki pa thu kon gen a hi kum sang ni le som ni kuma RnR FB Page le blog te anaki khoi kheta Pathian tel Heutu le Mihingte tel Heutu chi to kisai tuni ina hiaya gen khom le ichia hiai a hi le mi tam tak ten i the khel zia kun boy lo na di a ki boy kha in hak sat na i to lo diu tam tak le ki to lo kha sek hi Heutu to kisaya ngai dan le thei dan diklo sap tuam sung le khota nga hitale Heutu te peuma Pathian se le Pathian tel danin ki ngai sun maya amau te thil hi le nasep dan hoi in hoi ke le ki soi sel ngam lo hi sap tuam sung banga hi chidan ngai dan diklo wang dia ka Pathianin Heutu dia hoi asak pen eite Heutu dia hon piak danin ngai sut na kinelian pen ma hi Bible tang ila khel gi ge u hi rom te bungsom le thum tang khata michi atung wa vai hom te thu thui nom hen Pathian thu lo in kwa ma vai hom om ngal ki wa vai hom mi te Pathian se a hi michi atung wa vai hom te thu thui nom hen chia a hoi le gen ngam lo asia le gen ngam tuan lo a hoi lo le social tuan lo a om mai hi ya to hunin Bible Daniel Sadrak Mesak Abednego chi teloi ai kile min lo di tam takom ding hi to ate ingai to na a swak sak zel le chi hi hiai Bible tang la khial mi tam tak ki om hi Bible sur lo luat zia kule I thei lo luat zia kwa hiai Bible tang ki la khial ana hi a hi Bible sim huna I thei da poimo chu hiai hi Bible tang khat chau lak ding hi lo hi a background le context le thei poimo pen ma hi a hi Bible a budang te a bang akigela Bible bu pumpi in hiai pen bang chidan in apoma chi sui ding a hi Bible tang khat chau ilak chiang in doctrine diklo piang sak theizel hi Christian cult group tam tak ana piang kheta te en le Bible tang khat le ni lak khel zia khong ana hi ut ma ma hi zu don ten azudo nu akisiam tan na dingwa sol tak polin Timothy kyanga tui siang kya hiloin zu tamlo lo le anadon zelin chi a hi hwai zia ka zu tamlo don Bible in phala hi achi mogdanwa Bible mun khat khong middel sial khawleta ilet khak le mi hai khat chu ki himai ma ding a hi hwai zakin rom te bung som le thum tang khati sim hunin Bible bu som guk le guk sung pumpia bang chi in akigena chi sud ding a hi Pathian tel thei tup som ding a hi Pathian in a tel Heutu lengom thama himale Pathian tel Heutu sangin Mihingte tel Heutu saptuam le khotanga tamzo ding hi azia ka hi le Heutu ding itel hunin Pathianin forcein ama de pen hon tel sak zen zen ke ya eiten Pathian hon piak de tel na le zalen na zangin Mihing mit le ngai sut na a pat hoi isak pen itel se ko hi saptuam le khotanga Heutu ding itel hunun hian khatin ma ni sung kwan te telwa hian khatin amau phat tuam pi di te telwa a hianin fel asakule Heutu dia chin asak khongu telwa Pathian dong masa Heutu ding tel kitam khollo ding hi Pathian tel Heutu le Mihingte tel Heutu igen hunin kumpi sol le kumpi David et sangna hoi tak a hiu hi kumpi sol leng Pathian tel ichi khamai thei Pathianin Israel ta te lungsima kumpi dia adei dan chatu hon phol hia a hi zo a hi a tel dik tak Pathian hilon Israel ta te a hi zo hi Pathianin Israel te kumpi ding a hon tel takin bel a malung tang bang pumi David a hon tel hi I thei diwa hoi chu Heutu ding tel tho ding hilowa Pathianin hon piak pen zon hiak tho ding ana hi zo a hi ige nu tak chu hiai Pathianin a tel sa pen thei hiak som zok ding a hi huchi lo changin eiten ide penu kitela itel nung changin imitel pen Pathian tel danin ki koi suk zeli hiai pen thil dik lo hi Mihing ten bel apolam enwa
Pathian in bel ilung tang hon en anahizo ahi dan Samuel khatna bong som le guk tang guk le tang sagia chang ma mai Samuelin Jesse tapa Eliab amu takin alung simin hiai topa om namun a ding patu amitel ahi tham ding achi himale topa na kyanga asan dan le mel hoi na lam a kya en ken ama de lo ka hi ken mihing et danin ka en kya lungtang a ka en zo a hi achi siam pu Samuel na tomin le Pathian tel pen thei tum lo ana hi mai ma hi bangzia ka thei tum lo hi di akhalam mi thak lowa amma mihing ngai to anadana pata a et zia ka hi bana Pathian adol lo zia ka thei tum lo hi a hi eite edan to Pathian ne dan ki bang lo ai bangzia kin Pathian mu tan ki mulo Pathian thei tan ki thei lo bana Pathian ne dan le ei edan ki bang lo zama lai hoi zakin Heutu itel dia le Pathian dota a o hoi taka ngai hia kulgi ge china ai tuin Pathian tel le Mihingte tel Heutu in ki ballo na tampi tak nia a hwai ting wagien seng di hi keima le ya tamlo ending vai hom na le thupung na lang na a Mihingte tel Heutu in vai a hom changin ama mit a hoya amu dan le alung sima dik dia agin tak dan in vai a hom seka hoi asak dan nan in thupung na alamai hi vai hom na le thupung na lang na Pathian dong akichi hunin leng Pathian o zading in abilado kia ama lung sima hoi asak danin thil ahi sek mai hi Pathian tel Heutu in bel Pathian alautin tena Pathian de lo dan a vai hom khel khak ding lawin thil bang kema Pathian de dan adong masajela Pathian no ngai khelowin thupung na alamok ke hi ama hoi sak dan le Pathian de dan akikal kha khunin leng Pathian chi dan ma in thil ahi zeli mo puang na theina Mihingte tel Heutu in bel amo puang na pen kilet sang na inala a vai hom le thunei nuam asahi ama mo puang na hoi taka sem swa zolo hina pi in ama mo puak lo tan a kidai line thil tenga athei pen kisain ki kum swak vekhi huchin midangte ading in dong khol le buai huai aswak mai hi Pathian tel Heutu in bel amo puang na atheya hiai bang mo puang na Pathiana panahi chin kilet sang na music le nei loin amo puang na hoi taka asep swa zolo ding lawin pilwang takin na asemi mo puang na petu topa lungkim na tana asep zolo ding lawin kalaswani mi te vai hom sang na Mihingte tel Heutu in bel de sang na le hen tuam na lian tak nen vai hom sekhi ama ate ade saka midangte ading a khwal ke hi hamphat na tan ding omteng ama de sakte laka a hom khezeli Pathian tel Heutu in bel amiel ma na toma ita mi de sakle hen tuam ane ke hi Pathianin hen tuam le de sak tuam ne ya vai hom dia tua din muna akoi hilo a hi dan atheya mi tinga din a hoi ade sak beka id na to vai a hom hi patak na de na Mihingte tel Heutu in bel mi te patak le ngai sang o the mi te biak twaw taw chi te ota ai veo vau hi ama bezo te le pa toy siam te tunga siama ama bezo lo le pa toy zo lo te adin athwa khak ma mai Pathian tel Heutu in bel mi te pa tang na sangin Pathian pa tang na adel zoa Pathian min mei veng tetin kal aswan hi mi te biak twaw out ke ya ki ngai niam na lian takhin hwa azang zo hi mi te pa tak lo na ding in na asem kia Pathian pa tak lo na ding in thil ahi zo hi thil dik le thudika din na Mihingte tel Heutu in bel thudika gum gi ge kia ama lamzan na ding le mi ti ki pa na ding ahi nak le dik lo pi a thil hi leng poya sake hi ama chi tang na le migin na omlowa hui nun na lam lama a on thei zel hi Pathian tel Heutu in bel thudika gum tin tena thudik gup zia ka min siat na to dinga om le leng tua min siat na tuang ngamin thudik gumin thil dika hi zel hi thudik gup zia ka mi te huat na le pam pai na tang ding a hi le thudik gup ma atel zo hi Mihing na sem hilowa Pathian na sem hi dan amangil ngei ke na sepna Mihingte tel Heutu in bel ama lung sima pod dan in na asema hoi asakte aban hi suk mai hi Pathian tub le ngim theiloin ama gel danin apai zo hi Pathian tel Heutu in bel
Pathianin bang siam swa dia de hiam chi asun masa Pathian kyang asep di dana dong hi Pathian tuple ngim pen athei masya thil ahi mokia Pathian no chiang taka azak chiangin na se pagi pan hi huchi in Pathian chi dan danin hak sale le akal swana alo ching zel hi sap tuam sung le khotanga Pathianin atel Heutu le Mihingte tel Heutu koipen atam zoma demmo ki gom na sanga ki khen tuam na ki yin na sanga ki huan na ki ngai nan na sanga ki tuam bol na khalam thilte sanga khovel thilte pa tak zong na asem tu sanga vai hom tu hi ud zong na chi tang na sanga min hoi na de zong na Pathian de dan ngai sak lowa ma ni hoi sak dan a kima kai na chi te khong imu mu chiang in zo hiai atung a dot na pen don na ding hong chiang mai abang hi kisut zol le Heutu di tel tu i le hiai ngai sun ni nang leken Heutu ding itel hunin thum na to pangin Pathian dong ya ai kele itanaw ilom ithei ngei eya dia phat tuam na om de igin tak pen te khong tel zo mai ma hi ya Pathian kya nga thum kichi hinazin pia Pathianina tel dia hon de pen tel lowa en ide pen tel tho i hi ya Heutu i hi le hiai ngai sun ni nang le ki Mihingte tel Heutu i hi ya ai kele Pathian tel Heutu Pathian tel Heutu na hi le Pathianin sem dia hon de veina le lunglu na le Pathianin hon pedinga nanga pan hilowin Pathiana pan vision chiang tak to kal na swandinga na sep di dan le tun na ding chi chiang takin Pathianin hon mukhol sak ding ai anaki velin yai topic Pathian tel Heutu le Mihing tel Heutu igen lain lungsima hong lang dang khata hi le Thaunilh na ordination to kisai ahi saptuama Thaunilh na tangi chi deute pastor le upate Pathian Thaunilh ahi veku ichingam diwam Pathian Thaunilh dana simvek ihi le Thaunilh na tang hian khatten thil ahi khel changwa bangjia ka Thaunilh ahi na u eimi hingten lakhiak sak the hi diu eite Thaunilh la hilowa a Thaunilh tu pan la khedin naging ta ya dot na tampi piang sak thei thil om ahi kele Mihing Thaunilh teng Pathian Thaunilh dana koi vekha hi zo u hiale hiai ki kalgen chiang haksa isama ma di un kaging ta ahi Pathianin kwate ana sim dia Thaunila kwate Thaunilh lo ahi di Thaunilh na tang chia hiai dana mi te thei pina lai chi hiam ordination certificate nei te kya Pathian Thaunilh ahi di wam ordination ipia khollo missionary le evangelist chi te khong Pathianin ana sim dia a Thaunilh khak lo ahi di wam Mihingte Thaunilh teng Pathian Thaunilh dana koya Mihingte Thaunilh khak lo teng Pathian Thaunilh khak lo le Thaunilh na tang lo dana koi mai hi u ya adon na bang hi hiam chi anasu chan ni comment box a gel thei a hi atom na din hiai bible tang sim le isai bung som nga le nga tang gyat to pan ka ngai to na no a banga hi ke ya ka omdan leng no omdan bang a hi ke hiai ziagin ei lung sima dik isak pe uma adik anahi ki ke lowa Pathian dan to ei dan le ki bangi ki hello anahi ahi dan mangil ke ni Pathian dan zui ki sak laya Mihing dan zui den anahi khak the ahi hen tu te izak mai te igen mai te ging talowin to hiaya ken ka hon gen te le mo gin tak mai loin sut ni Pathianin a khwa ka hon piak izat ding a hi adik bang hi hiam a hoi bang hi hiam Pathian dan bang hi hiam Bible bang ki gen hiam chi te sut thei chia te hi Pathianin khwa kon piak jang chan ni ki pa ke